case of Pariksit, it was one of the questions that somebody asked later at Ramesh Sutta Swami. How could a young man king give it up? Sedangkan dalam hal Maharaja Pariksit itu ada ditanyakan itu istilahnya oleh Sutta Goswami, bagaimana seorang raja seperti itu yang muda bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Of course, Pariksit was a devotee his whole life, from in the womb. Ya, tentu saja Pariksit itu adalah seorang penyembah dalam seluruh hidupnya, bahkan dari dalam kandungan. Because Krishna saved his life from the Brahmastra, and he saw Krishna when he was in the womb. Jadi karena Krishna menyelamatkan hidupnya dalam kandungan dari serangan Brahmastra dan melihat Krishna di dalam kandungan. So the rest of his life he was just sisa kehidupannya itu adalah untuk mencari Krishna. And he never played ordinary children games or anything. He had deities, I think Krishna, Balaram. Dia tidak pernah waktu anak-anaknya bermain permainan anak-anak seperti anak-anak lainnya. Dia punya ada Arca, Krishna, Balaram. Now we have his representative here, Bhima. Sekarang kita punya wakilnya di sini, Bhima. Mudah-mudahan terlindung lainnya. Dia punya ada many children like that now. We have to protect them so that they don't get. The older devotees are very good examples. Jadi kita ingin ada anak-anak seperti itu terlindungi dan semua para penyembah menjadi contoh yang baik. So anyway, this Vairagya Vidya, this is a very important verse. Kita harus takut kepada Maya, tetapi ini semua para sloka Vairagya Vidya ini adalah sloka yang sangat penting. Prabhupada menyampaikannya beberapa kali. Generally, people think Vairagya, that Vairagya means attachment. Prabhupada means without attaching time. Umumnya orang berpikir Vairagya itu artinya yang sangat penting. Prabhupada menyampaikannya beberapa kali. Generally, people think Vairagya itu artinya tanpa kecemasan. Vaiguna, that's the name of eggplant. Vaiguna itu adalah nama dari pohon terung. Means no quality. Artinya tidak ada nilainya, kualitasnya, sifatnya. Anyway, there's many words like that. Ya, ya, apapun itu banyak kata-kata yang seperti itu. So usually people think that means you don't have anything. Umumnya orang berpikir kata itu artinya orang yang tidak memiliki apapun. But there are people don't have anything, but they're very attached. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa, tetapi dia sangat terikat. Paling tidak terikat pada badannya. See homeless men in Japan, we see a lot of them. They have, like a grocery cart or something full of junk. They're very attached. If you try to take anything, they kill you. Mine. Ya. Itu ada orang di Jepang, dia seperti orang tidak punya rumah, tapi kemudian dia punya modelnya keretanya, tapi dia mengatakan, ini milik saya, seperti itu. But Vairagya means without attachment, you can use anything for Krishna. Tapi Vairagya itu artinya tanpa keterikatan, kita bisa menggunakan apapun untuk pelayanan kepada Krishna. Just looking, Rupa Goswami gave that term. Use everything for Krishna. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Rupa Goswami seperti itu, Vairagya itu, Yukta Vairagya itu artinya menggunakan segala sesuatu untuk Krishna. Everything is really spiritual. It depends on how we look at it. Segala sesuatu sebenarnya rohani, itu tergantung seperti apa kita melihatnya. So Krishna says, see anything separate from him, that's Maya. Itu Krishna berkata, kalau seseorang melihat sesuatu terpisah dengan Krishna, itu adalah Maya. So you see, like Bhaktivinoda Thakur, he used English language. Seperti Bhaktivinoda Thakur, beliau menggunakan bahasa Inggris. Language of the Mlecchas. Bahasa dari orang Mleccha. Because it was practical for preaching.
Itu karena itu adalah praktis untuk pengajaran di seluruh dunia. Bhaktisiddhanta, he took that much more. Bhaktisiddhanta, beliau mengambil hal ini sebagai hal yang lebih banyak lagi. Like, traditional sannyasi is not supposed to wear shoes. Ya, seperti kalau sannyasi yang tradisional itu tidak menggunakan sepatu. Not supposed to ride in any kind of vehicle. Ya, tidak menggunakan kendaraan apapun. But when he dealt with the British, he would dress up with patent leather shoes. Beliau berurusan dengan orang Inggris, better than them. Beliau memakai pakaian yang bagus, pakai sepatu itu bahkan lebih bagus dari mereka berpakaian. Because they respect that. Ya, karena external mereka akan menghormati beliau itu terhadap tentang hal-hal luar. They didn't have respect for the sannyasi. Mereka tidak mempunyai penghormatan kepada sannyasi. And he spoke English much better than any British. Ya, dan beliau berbicara bahasa Inggris jauh lebih baik dari orang-orang Inggris. Because the British thought anything that's not English is just like grunts and groans. It might as well be a monkey. Karena orang-orang Inggris itu berpikir kalau tidak orang berbau Inggris itu dia akan katakan wah ini bodoh dan lain sebagainya. That was part of Lord Chaitanya's arrangement for Prabhupada. Itu adalah bagian dari pengaturan si Chaitanya untuk Srila Prabhupada. Because of that, everywhere in the world somebody learned English. Itu seperti di dunia beberapa orang yang orang ini ya. When Prabhupada went to many other countries, he didn't have to learn French and German and all these other languages. He could always find somebody to translate. Ya, kalau Prabhupada pergi ke Prancis, Jerman, itu Prabhupada tidak harus pelajari bahasa itu. Ya, selalu ada orang yang menerjemahkan. So Bhaktisiddhanta, he had a car. Jadi fancy car. Bhaktisiddhanta beliau mempunyai mobil yang mewah. At that time in India, one devotee said there was only 3 cars in the country. Itu seorang pada saat itu penyembah mengatakan di negara itu waktu itu hanya ada 3 mobil. So he was a sannyasi, he's riding in his big car, sitting up. Ya, beliau adalah top car. Seorang sannyasi naik mobil itu di atas mobil. I don't know what it was. You know? Saya tidak tahu. And maybe there weren't very many different kinds of Daimlers in the first car. Mungkin mobil Daimler atau apa itu mobilnya waktu itu. First motor car. Mobil terbaik. German one. Mobil awal, mobil Jerman. Everybody thinks it's Ford. Kebanyakan orang berpikir itu adalah Ford. Ford was the first cheap one. Kalau Ford itu adalah yang pertama-tama yang lebih murah. Mass produced. Anyway, so you have a car, and when no one else has a car, everybody comes to see the cars. Yeah. You go in some village, everybody come, they preach. Ya, beliau itu mempunyai mobil, tidak ada yang punya mobil. Kemudian kalau beliau ke desa itu banyak orang yang akan berkerumun lalu beliau mengajarkan di sana. They drove to Radhakund in it. Beliau ke Radhakund. All these so-called Babajis. And then he criticized all the Babajis. But they apparently have nothing like monkeys, but they're living like monkeys. Kemudian mengkritik para Babaji, ya seperti hidup seperti kera. And when he was at Radhakund, he spoke on Sri Upanishad. Ketika beliau di Radhakunda, beliau berbicara tentang si Upanishad. Another time he spoke on the first verse of Srimad Bhagavatam for 1 or 2 months every day, a few hours. Ya, itu juga berbicara tentang. Why doesn't he talk about Radha Krishna? Srimad Bhagavatam itu segala satu itu apa namanya berbulan-bulan itu setiap hari. Jadi selama hidupnya beliau berbicara tentang Krishna.
And when he had a private meeting with Prabhupada, told him distribute books. Dan ketika beliau pertemuan secara most intimate pribadi dengan Prabhupada, beliau mengatakan sebarkan buku. So he used many things. He made those dioramas. Jadi beliau menggunakan banyak hal, banyak benda. Itu beliau menggunakan diorama. Used the printing press. Ya, percetakan. I haven't. Did you see it? They have the original printing press in one of the temples in Calcutta. Ya, mereka mempunyai alat percetakan pertamanya itu di daerah Calcutta. From America. Ya, mungkin dari Amerika. Ya, itu ketika itu ada diorama di Patna itu, waktu itu orang kelaparan. Ya, kemudian ada orang yang protes. Itu mengapa Anda membuat diorama ini, sedangkan orang-orang kelaparan, mengapa tidak dipakai untuk memberi makan orang-orang yang miskin ini? They'll always be poor. So Prabhupada took that much further. Jadi Prabhupada itu mengambil hal itu lebih jauh lagi, sebagai hal yang lebih jauh lagi. Because there was much more things to use when Prabhupada's time. Ya, karena ada banyak hal-hal lain lagi, benda-benda lagi yang bisa dipergunakan itu pada zamannya Prabhupada. So he was flying in airplanes. Ya, beliau terbang dengan pesawat udara. He used dictaphone. Kemudian beliau menggunakan diktafon. And I don't know in Prabhupada's time they got computers yet. Apakah zaman Prabhupada tidak tahu apa sudah memakai komputer. The BBT, I think they got some computers. They were very rare at the time. Ya, BBC mungkin ada komputer, itu sangat jarang pada saat itu. Everything. He used everything. Beliau menggunakan segala sesuatu. But he was not attached. He knew it all belongs to Krishna. It's meant for Krishna. It's not meant to something good that can help the preaching. Use it. Seperti itu, beliau tidak terikat. Beliau mempergunakan semuanya untuk Krishna, untuk pengajaran. Otherwise, we know there's Facebook and it's all Maya, these things. I mean, that's why they were invented. Kalau tidak, itu semua Facebook dan lainnya itu semuanya adalah Maya, banyak di sana. Karena itu mereka menemukan hal itu. But it can be used for Krishna, and then it becomes very wonderful. Tetapi itu bisa digunakan untuk Krishna dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. And you purify all the people that work for those companies. Dan itu akan menyucikan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan itu. Otherwise, how are you going to help these people? Kalau tidak seperti itu, bagaimana Anda akan bisa membantu orang-orang? One devotee asked Prabhupada, about the flowers we offer. Ya, seorang penyembah bertanya kepada Prabhupada tentang bunga. Prabhupada said that bush or tree or whatever that gave the fruit of the flower, they get benefit. Ya, Prabhupada mengatakan semak-semak atau pohon yang memberikan bunga atau buahnya, mereka mendapatkan manfaat. Bhakti Chaitanya Maharaj was saying he did research on those kind of statements. Sometimes Prabhupada said even they can go back to Godhead. Itu Bhakti Chaitanya meneliti pernyataan Prabhupada. Prabhupada mengatakan kadang-kadang mereka pulang ke dunia rohani. So that's how devotee activities are helping everybody. Jadi seperti itulah kegiatan para penyembah membantu setiap orang, semua orang. Prabhupada says like the meat eating, so many people are implicated in the sin. Ya, seperti Prabhupada mengatakan seperti makan daging itu banyak orang yang terkena pengaruh terkait dengan makan daging itu. Person who eats it
orang yang memakannya, person who cooks it, yang kills it, memasaknya, raises it, yang itu transports it, yang transport, yang mengantar everybody. setiap orang. The same thing when we offer nice things from the market to Krishna. Same thing. So many people benefit. Hal yang sama terjadi kalau kita misalnya Farmers, mempersembahkan misalnya benda dari supermarket kepada Krishna, itu ya petaninya people yang in the market, yang mengangkut, orang-orang yang di pasar itu, they're helping. semuanya akan terbantu. They get agata sukriti. Mereka Somehow whatever they did, a little bit goes for Krishna. itu mendapatkan agyata sukriti, entah bagaimana mereka dapat jadinya mendapatkan manfaat pelayanan kepada Krishna. Jadi sangat kuat. The Gurukul kids one time in the early day were going to the park and feeding the fish. Itu seorang anak-anak Gurukul itu pada zaman awal Fish and ducks. itu pergi ke sebuah lapangan atau kolam untuk memberikan makan kepada ikan atau bebek. Prabhupada said that's very good. Those ducks, they can get human birth in their next life. Prabhupada mengatakan itu bebek Big itu jump. bisa mendapatkan badan manusia di kehidupan berikutnya. Itu adalah lompatan yang besar. Yeah. Ya, dengan memberikan prasad. So when devotees give the leftover prasadam or whatever, even the bugs that eat it, everybody is getting benefit. Seperti kalau penyembah jadi memberikan prasadam seperti itu bahkan kuman itu juga memakannya akan mendapatkan manfaat. So we use everything. Devotee sees that this is Krishna's property. Every person is actually spirit soul, and they can engage in Krishna's service. Jadi penyembah melihat itu segala sesuatu bisa digunakan untuk Krishna, dan juga setiap orang, setiap roh itu bisa melakukan pelayanan bakti kepada Krishna. That's a good meditation. Itu adalah meditasi yang bagus. At least they can hear if we're chanting publicly, chanting somehow loudly. Paling tidak mereka bisa mendengar kalau kita mengucapkan nama suci dengan baik, mengucapkan nama suci dengan keras. If they see a devotee and they see the tilak, they can get liberated just by that. Kalau mereka melihat seorang penyembah dan memakai tilak, bisa saja mereka terbebaskan dengan hal itu. If you look in the mirror and you see tilak on your own face, you can also get liberated. Kalau Anda melihat di kaca cermin, maka Anda melihat muka Anda sendiri, Anda lihat tilak, Anda juga Today Bhima has hari ini Bima tilaknya sangat bagus. Do that yourself? Apakah memakai tilak sendiri? Huh? Nah, He does it himself? No. Mother does? No. Siapa menilakkan? Huh? Father. Yeah. Father's an artist. Ya. Yeah. You got to help everybody. Seniman. Nah, ya. Seniman. Harini has. Hari ini bagus tilak. Nimai pretty good. Nimai juga cukup bagus. Some of the others very hard to see. Yang lain itu agak sulit melihat tilaknya. But it's good when we all see each other with tilak. Tapi itu bagus kalau kita melihat satu sama lainnya. Utilize everything, even the mud. Dengan tilak itu. So, you know, like a Jain sannyasi, they shave by pulling out all the hair. Itu orang sannyasi Jain. It takes a long time. Dengan menarik. Troublesome. The devotee use a machine. Ya, kalau rambutnya itu ditarik-tarik, sedangkan kalau penyembah dia pakai mesin memotong rambut. And we just have to be careful that we don't become attached to the thing. Ya, jadi menggunakan segala sesuatu ini, tapi kita hendaknya hati-hati, jangan terikat dengan benda-benda itu. So we're using microphones because then other people can hear. Kita menggunakan mikrofon supaya orang lain bisa mendengar. So we should know, you know, nobody knows when we're going to die. Ya, itu dan kita hendaknya mengetahui tidak ada orang yang tahu kapan kita akan meninggal.
Mahavishnu Swami yesterday, was it? Before. You're gonna die no matter what. Ya, Maharaja Swami itu menceritakan, ya kita bisa mati entah dengan cara apa. You don't need atomic war for people to die. Tidak diperlukan istilahnya perang atom, itu bom atom untuk orang We don't meninggal. need viruses. Kita tidak memerlukan virus untuk orang supaya meninggal. Right? People always die. Ya, orang selalu mati. I said before, when I was probably in high school, I didn't like the newspaper at all. Ya, mungkin saya waktu di sekolah I hated menengah, the news. ya saya tidak suka tentang berita-berita dan kabar. In the morning at breakfast, I always had a conflict with my father. Ya, setiap pagi makan pagi saya selalu ada konflik pertentangan dengan ayah saya. Because he wanted to listen to WCCO, the news channel. Ya itu, ya I couldn't beliau stand it. itu ingin mendengar saluran berita seperti itu. Saya tidak tahan mendengar. And I wanted to listen to KDWV, the rock and roll channel. Ya itu juga rock and He roll. couldn't stand that. Rock and roll itu dia. I think usually we had to hear the news. Anyway, I would read the sports in the newspaper and the comics. Ya, kemudian saya baca komik olahraga di surat kabar. One day I was looking at it and they have obituary, it's called. All the people who died. Ya, kemudian ada saya membaca tentang bahwa setiap orang akan mati. And my city was not very big, 500,000 people. Di kota saya itu bukan kota yang besar, ya mungkin setengah juta orang. Big for that state. So there were so many people died. Yes, banyak Every orang day. meninggal setiap hari. So when I was reading it, I was shocked. Saya membacanya, saya terkejut. Because it's, 5 years old, 2 years old, 10 years old, our conditioning is old people die. Ya, 5 tahun, 10 tahun, kita itu adalah setiap orang meninggal. But it's hard. I remember there was some family friend or something. Her daughter was quite young, a little bit younger than me. She had leukemia. Ya, itu saya juga ada punya itu modelnya keluarga. And they brought her and, they were saying she's going to die. We were afraid to get close to her. Ya, Couldn't relate to it. Ya, terkena leukemia dan mengatakan, dia akan segera meninggal seperti itu. And now more and more young people die of so-called natural causes. Ya, ini sekarang lebih banyak ini orang yang lebih muda meninggal itu karena seperti alam atau penyakit dan. And one of my godbrothers, he's very thoughtful. He's a writer and a counselor. Ya, seorang saudara seperguruan saya itu adalah seorang yang didn't really think about it. Otherwise, we go, oh yeah, I'm going to die, but we don't really think it. Yang membuat beliau menjadi lebih berpikir tentang itu. But you don't need cancer to die. You can die from anything. Tapi Anda tidak memerlukan kanker untuk mati. Anda bisa mati dengan cara apa? Car accidents. Ya, kecelakaan mobil. In Liberia, the demon dictator killed all the devotees. Ya, di Liberia itu diktator, itu pemimpin diktator. They were young. Membunuh penyembah. Just took them down by the river with. Kemudian di bawah di air kemudian ditembaki. So we don't know. One thing you said that death is certain, right? In America, they say two things are sure in life. Ya, itu kematian pasti. Di Amerika ada dua hal yang pasti, tergaransi disebutkan di dunia ini. Death and taxes. Ya, kematian dan pajak.
You know, if you're young and you try to worry about death, it doesn't. Don't worry. Don't think Kalau anak muda kemudian what's going to happen when I die. berbicara tentang kematian itu They don't know. mereka tidak tahu apa yang Oh, akan everybody going to heaven. terjadi Grandpa setelah went to kematian. heaven. Ya, setiap orang pergi ke surga, kakek pergi ke surga, You never know. karena tidak pernah tahu. Even one famous Christian preacher in America, somebody asked him about somebody going to heaven. Ya, ada seorang pengajar Kristen itu ditanyakan apakah orang pergi ke surga. So this guy's intelligent. He said, I can't decide who goes to heaven. That's up to God. Ya, kemudian dia mengatakan can't saya know tidak for sure, memutuskan, We tidak don't know tahu everything about that person. siapa yang pergi ke surga. Tuhan yang menentukan. Saya tidak mengetahui tentang orang itu. But we know we're going to die, and we don't know when. So the way to prepare is to be always trying to be engaged in Krishna thinking. Sedangkan kita kalau menyadari kematian itu hendaknya kita selalu berlatih untuk sibuk dalam That's just over and over again throughout the Bhagavatam. One pointed attention, one should be hearing and chanting. Seperti itu selalu dianjurkan dalam Bhagavatam itu seorang yang mendengarkan dan memuji. So like when somebody has deities, if they go in the market, they're thinking, oh, that would be nice for my Krishna. Ya, seperti kalau seorang penyembah yang punya harta, kalau dia pergi ke mau pasar, maka dia akan lihat, jewelry shop or the gold shop or something. Itu maka dia, ini adalah bagus untuk dipersembahkan kepada Krishna. Misalnya kalau dia melihat misalnya emas dan lain sebagainya, dia berpikir seperti itu. Vishnu John Swami used to take the Radha and Damodar deities every day outside. Wisnu Jana Swami itu dengan waktu Radha Damodar itu ketika pergi. So sometimes these young people, that would be nice for me. Kadang-kadang anak muda dia berkata, ini akan bagus untuk saya. What's nice for me? Buy this food, go to this. Orang-orang itu berpikir, apa yang bagus untuk saya? Ya ada makanan yang bagus, bunga yang bagus. Devotees are thinking to offer to Krishna. Sedangkan penyembah yang dia pikirkan bagaimana untuk mempersembahkan pada Krishna. One time a guy asked Radha Damodar, how come you have silver stuff? Ya, kemudian ada orang yang bertanya, bagaimana Anda bisa memiliki benda yang terbuat dari perak? The devotee was very clever. He just said, we can't afford gold. Seorang penyembah itu sangat dia cerdas. Dia mengatakan kami tidak bisa mempersembahkan emas. Like Prabhupada, devotees would rent fancy cars for him. Ya, seperti Prabhupada itu para penyembah itu istilahnya mencarikan mobil yang mewah untuk beliau. So one reporter was kind of criticizing, well, you're supposed to be renounced and everything. Why are you driving in a Rolls Royce car? Ada seorang reporter itu yang ingin seperti mengkritik Prabhupada. Anda seorang sannyasi mestinya tidak terikat mengapa memakai mobil Rolls Royce? A lot of times he had a Lincoln Continental, which was big at the time because Ambarish, that's a Ford company. Ya, itu waktu itu ada Ambarish itu perusahaan Ford. Prabhupada said that, the representative of God, it should be a gold car. Ya, Prabhupada mengatakan kalau wakil Tuhan mestinya mobil emas yang dipakai. Iron. Ya, ini hanya besi dari besi. Another time they made a huge Vasasan for Prabhupada. It was in his room. Itu crazy big. Prabhupada ketika di ruangannya dibuatkan sesuatu yang besar. So when the reporter came, Prabhupada was sitting next to it on the floor. Ya, sedangkan ketika reporter datang, dia itu duduk di bawah di dekat. And the reporter said, "Why aren't you sitting in that seat?" Ya, kemudian ditanya mengapa Anda tidak duduk di tempat duduk itu? Because you would be envious. Ya, Prabhupada menjawab, engkau akan iri, tidak senang. He could take care of anybody. Ya, beliau bisa menjaga setiap orang. Prabhupada would use everything, but he was never attached.
Ya, Prabhupada akan menggunakan segala sesuatu, tapi beliau tidak pernah terikat. Devotees were always giving him things. Ya, para penyembah selalu memberikan beliau banyak benda. Especially wristwatch. Itu khususnya itu jam tangan. So sometimes we give Rolex watch. Ya, kadang-kadang jam Rolex diberikan. So Prabhupada would take off whatever he had, give that, and keep the Rolex watch. Ya, kemudian ya yang dipunya ditinggalkan, kemudian Rolex dipanggil. Another devotee would come with a different watch. Kemudian ada penyembah lain membawa jam yang lain. Prabhupada give him the Rolex. Ya, Prabhupada memberikan Rolex kepada orang. He didn't see any difference. Beliau tidak melihat perbedaan. Gopal Krishna Maharaj had a Rolex watch. I think he still has it. Ya, Gopal Krishna itu ada jam Rolex. Mungkin he said he came in and Prabhupada had many watches on the table. Ya, Prabhupada itu di mejanya itu banyak jam. He just said, take one. Ya, ambil saja satu. He didn't even know himself what his Rolex is. Ya, bahkan beliau tidak tahu tuh yang mana Rolex, mana enggak. So Prabhupada could use anything. He could use all kinds of people, crazy people, poor people, rich people. Bisa menggunakan segala sesuatu, menyibukkan orang-orang gila, orang lengah-lengah. And he used whatever technology was available. Dia menggunakan teknologi apapun yang tersedia. Television, he liked to get on television. Televisi. I'm sure he would love this internet stuff, Ya, saya yakin dia suka hal-hal di internet ini. So by the mercy of the virus, devotees are using it much more now. Ya, atas karunia virus ini, maka penyembah menggunakan lebih banyak dari yang di internet ini. I remember there was a while when I'd see on the Facebook devotee with his new car, his new ketika haircut, the girls, lihat oh, my new haircut. Penyembah dengan ini mobil baru, ini potongan cukuran yang baru juga. I haven't seen that for a long time. I just kirtan. Ya, saya tidak melihat hal-hal model itu. So many giving classes. Saya melihat kirtan, banyak yang memberikan kelas. Gadadhar Pran, he has his channel. He's giving classes. Gadadhar Pran punya juga channelnya. Beliau memberikan kelas juga. Young boy. Anak kecil, anak muda. 20 years old. Sekitar 20 tahun. Pops up all the time. Giving classes. Ya, selalu itu. So many. Sering memberikan kelas. So this is our business. Utilize it for Krishna. Itulah urusan kita, menggunakannya untuk Krishna. Dan menolak yang tidak berurusan kita. That that the non-devotees are using everything Krishna, so the non-devotees are using everything Maya. So if we don't use everything Krishna, they'll take over the world. Yeah. The police don't use what the criminals are using. Yeah. And the criminals will take over. That's happening. You have to use. You have to use it more than they do. Itu They use it kalau intensely. seorang penyembah, orang yang bukan penyembah, mereka menggunakan hal-hal itu untuk kesenangan yang mereka tidak gunakan untuk Krishna. Sedangkan kalau penyembah dia harus gunakan untuk kita. Polisi mengatakan kalau hal-hal yang ini oleh kriminal itu, kalau tidak kita yang memakai, mereka akan menggunakan hal-hal itu untuk kejahatannya. Karena itu kita gunakan hal-hal itu supaya mereka tidak banyak menggunakan hal-hal dunia itu. Bahkan bisa kita supaya lebih banyak menggunakannya untuk Krishna. No, that's true with the criminals. Like in many places, the criminals have bigger guns and faster boats and everything. Itu penjahat itu di kriminal, penjahat itu di beberapa tempat itu bahkan mempunyai pistol yang lebih baik, itu alat boat yang lebih baik, yang lebih cepat. Drug dealers. Drones. Yeah, that's a new one because drones are new. Police have drones too to catch people having a gathering during the lockdown. What?
drones is like camera helicopters. Oh, seperti helikopter kamera. Unmanned. Iya. Ya, helikopter kamera itu seperti tidak perlu ada orang itu dia bisa melihat segala sesuatu itu. Yeah, they use everything. Mereka menggunakan apa saja. Their criminal activities. They're also Kegiatan computers and yang jahat. everything. They know how to use everything. And all the advertising. Ya, mereka tahu cara untuk mempromosikan. But it's there for us to use also. Now many devotees are educated. They know how to do all this. Sekarang banyak penyembah yang terdidik, mereka bisa menggunakan hal-hal tersebut. Making movies or making these really fancy videos for their Membuat guru. Film itu yang bagus, Changing backgrounds all the time. Itu di film itu, That's what they studied. Luar biasa itu, latar belakang segala macamnya dibuat itu, karena itu yang mereka pelajari. Like in Chopati, at that Eco Village, they have devotees that are PhDs in everything you can think. Itu seperti di Chopati, di master's degrees. Itu mereka banyak sekali yang sekolah tinggi, doktor dan lain sebagainya. Agriculture and agronomy and computers, komputer, engineering and insinyur, pertanian. They were studying when they became devotees. Tapi kemudian mereka mempelajari itu, kemudian mereka Have to menjadi send penyembah. a devotee to study like that. Just make people devotees. Jadi mereka membuat orang menjadi. We have here devotees expert. Itu juga mempunyai penyembah yang ada yang ahli dalam kita. When Krishna Chaitra Prabhu came here, now he's a sannyasi. He was in charge of the deity ministry. Ketika itu Prabhu itu datang, itu beliau dalam kementerian pemujaan arca. He said the Balinese are natural pujaris. Ya, beliau mengatakan seorang orang Bali itu adalah pujari yang alami. He was thinking he could make a pujari school in Bali. Ya, tidak perlu sekolah pujari khusus di Bali. It's true. Itu benar. Very good. Sangat bagus. Decorating and very artistic. Menghias dengan sangat indah, artistik. But we have experts like Radha out there with the carpenter, expert at everything. Ya, tapi kita punya yang seperti Radha Lingana. And he made, did you ever see this ornithine that's in the back there? It's all covered. Yeah, he made. We should let you see there. So beautiful. Goranita yang di gudang itu Prabu Radha Lingana. Radha Lingana. Famous father. Mas Father. Your name? Nama Prabu, nama Radha Lingana Das. Huh? Radha Lingana Das. Yeah, he made the ornithine. Yeah, Radha Lingana Das. Yeah. Beliau membuat Goranita yang bisa nanti made from styrofoam. Percaya dari styrofoam, sangat bagus. And covered with resin. All right, so even our bodies, which are completely gross, we can use for Krishna. Ya, bahkan badan kita. That's the most amazing thing. Yang terus, nothing is more gross and abominable. Itu hal yang sangat of all the material things. Menakjubkan dari semua hal-hal material itu. Badi itu terus bertumbuh. Kita bisa gunakan untuk Krishna. Just as long as we think this is for Krishna. Ya, segala semasih kita ambil, kita pergunakan untuk Krishna. Like in Mayapur, the yogi, idam Krishnaya, idam namama. Seperti Mayapur, pasti yaginya idam Krishnaya, idam namama. This is for Krishna, it's not for me. Ini untuk Krishna, bukan untuk saya. Idam Prabhupadaya, idam Gurudevaya, idam Manchatatva. Idam Prabhupada, idam Gurudeva. Idam Panchatatva, semua untuk. This is for Krishna, not for me. Guru, ini untuk Krishna, meditation. Meditasi seperti. Okay, so you have this body, you have this human life, you can use it for Krishna. Jadi kita punya badan ini, badan sebagai manusia, kita pergunakan untuk Krishna.
And you can use animals for Krishna. Dan kita juga bisa pergunakan binatang untuk Krishna. Cow, the milk you can offer to Krishna. Ya, susunya sapi itu untuk Plow Krishna. the field with animal for Krishna. Ya, itu untuk mengolah tanah dan pergunakan untuk Krishna. Dogs can serve Krishna. Help devotees. Use nuclear weapons. Kita gunakan tenaga nuklir untuk Krishna. The trouble with them is they're uncontrollable. Nobody knows what's going to happen. Brahmastra can be focused. It's nuclear, but it can focus just on the embryo. Tapi kalau Brahmastra itu bisa diarahkan, itu misalnya untuk janin yang di dalam kandungan, itu saja terserang. He was trying to kill Parikshit in the womb, and he focused the Brahmastra. Dia ingin membunuh Parikshit yang dalam kandungan dan menggunakan Brahmastra dan memusatkan Brahmastra itu ke sana. You can use everything. Kita bisa menggunakan apa saja. Like after demons attacked one temple, Prabhupada said devotees should get guns. Ya, ketika orang yang bersifat keraksasaan menyerang tempel, Prabhupada mengatakan Anda bisa gunakan pistol, senapan. So many temples are guarded at night. The devotee has a gun. Ya, ada tempel yang mereka di Amerika menjaga tempel itu pada malam hari, mereka pegang senjata. They have a guard at night here. I don't know. Apa punya ini? Someone that stays up all night. No, If economic situation gets worse, you may want to break in. But we more also by locking more. Yeah, it could happen. Hati-hati juga ini kadang-kadang ini mungkin ada orang jahat ingin beginning of the golden age, everything's going to get better. It's got to get worse before it gets better. Where everybody's learning and look something maybe. Kalau keadaan memburuk, and some people are expert at making humor. Ada saw orang a picture somebody put up. yang suka membuat humor. When the students went back to school after the lockdown. Itu tentang masuk sekolah lagi setelah lockdown terkunci. Everybody's old. Sitting at the school desk. Bunch of adults. Yes, itu ada lelucon yang entah seperti apa gambar mungkin Guru Maharaj lihat, saya nggak tahu. This 2020 should be spread out in their age because we only use it. Yeah. Tahun 2020. So even this virus can be used in Krishna service. Jadi bahkan virus itu jadi bisa digunakan untuk Krishna jadinya keadaan. Another announcement: the books that we had a new book, and then it was a printer made a mistake, so we had to send them back. So they're going to come next. Well, it's going to be like 2 weeks. 2 new volumes of the Bhagavatam, 10th canon. Ada buku Srimad Bhagavatam sekarang 10. We sold a bunch of them, but the printer didn't check, and they had a different fonts, and so many things. Percetakannya kurang bagus, itu nanti sudah diperbaiki, mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi dikatakan datang. So they gave free, they printed them again. Jadi mereka memberikan time. Ya, artinya bebas, tidak perlu mungkin tambahan biaya. But some devotees are really like in America, these boys in New York that sell books in the subway all the time. Itu penyembah itu yang di Amerika, mereka yang ada tempat-tempat yang di bawah tanah itu mereka jual buku di sana. So they left New York because of this lockdown. Mereka meninggalkan New York karena lockdown. But somehow or other, almost every day they show somebody got a set of Bhagavatam that they sent out to them, all over America. Entah bagaimana itu ada orang itu yang memberi set Bhagavatam seperti itu di Amerika. Chaitanya Charitamrita, some people both. Chaitanya Charitamrita. So
I asked him, how are you finding all these people? Ya, saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda menemukan orang-orang itu? But so for many years they've been selling. Some people already had a Bhagavad Gita, or they had this, but they have their contact. Jadi karena sudah bertahun-tahun mereka menjual, ada yang sudah beli Bhagavad And they're Gita. somehow soliciting, recommend. But the people now, they're sitting home, have nothing, so they call them up, and they, oh yeah, I'll take a set. Ya. Tapi mereka masih punya kontaknya, sehingga mereka ketika di rumah apa-apa, ya mereka dikontak. Saya membeli so many satu set. Before they sold maybe a couple of months. Kebanyakan itu satu set penuh dibeli. Ada Bhagavatam, many devotees are doing that. Jadi banyak penyembah melakukan seperti itu. And we were doing here before they found out the books were defective. Kita juga sudah mau melakukan itu sebelum diketahui ternyata bukunya ada yang kurang pas. Now we can start thinking and getting ready. Ya, sekarang kita mulai berpikir, mulai mudah-mudahan siap lagi melakukan itu. Saving the world. Untuk menyelamatkan dunia. This purport everywhere Prabhupada is saying there's no other way. Di dalam penjelasan Prabhupada itu sering mengatakan tidak ada jalan lain. The world is completely crazy. Dunia ini sepenuhnya gila. Don't stop there. Any comments more, questions? Kita berhenti sampai sini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. They were using so much technology. Kita menggunakan banyak teknologi. Right? But that's like Maya offered, I think, when Krishna and Arjuna, after Arjuna saved burned up the forest, let Agni burn the forest. Maya offered, because Mayadanava was rescued, and Krishna said, no, we don't want all this technology, it's for the demons. At that time. Mayadanava itu memberikan itu ketika waktu Krishna Arjuna itu tentang di hutan itu, kemudian dikatakan, kami tidak menggunakan teknologi ini, itu adalah untuk orang yang raksasa model. Ravana's army had all kinds of high-tech weapons. Ya, tentara Rawana itu menggunakan senjata teknologi tinggi. The monkey army just had stones. Sedangkan tentara kera itu hanya punya batu. Because it wasn't small stones, they were throwing at mountain peaks. Ya, tapi itu bukan batu kecil, itu puncak-puncak bukit, puncak gunung itu yang dipakai. Crushing so many people at a time. Itu akan menimpa banyak orang dalam satu kali lemparan. Like they always show Hanuman with a club. I don't know if you never read about him having a club. Hanuman. Hanuman itu show him with a club. Ada gambar Hanuman membawa gada. And the Ramayana never says. It always says mountain peaks. Sedang kalau di Ramayana itu biasanya waktu berperang itu digunakan adalah ya puncak gunung seperti itu bukit. The demons had the mystic power. Yang raksasa mereka punya kekuatan mistik. Yeah. Anyway, you keep using everything. Think how every person you see can be engaged in Krishna's service. Ya, seperti itu segala sesuatu bisa digunakan untuk Krishna. Kemudian kalau siapapun yang kita temui, kalau bisa sibukkan mereka dalam pelajaran bhakti. Thank you very much. Maharaj Kutbanga ki jai. Jai. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Sedikit ya. Guru Pramesti. Yes. Jadi terima kasih untuk kelas. Apa yang benar sekali bahwa kalau dulu smartphone atau teknologi itu kita pakai lebih banyak untuk kadang-kadang buang-buang waktu, ya, wasting time. Kita melihat hal-hal yang mungkin sesungguhnya tidak dibutuhkan. Kemudian kalau dulu sebelum adanya corona ini kita sangat sibuk dengan pekerjaan di kantor sampai sore, sehingga kadang-kadang jam apapun kita merasa keteteran.
Tapi dengan adanya corona ini mungkin Krishna memang berkehendak lain. Krishna memberikan kita kesempatan untuk lebih punya waktu untuk memikirkan sadhana kita. Jadi itu yang hamba rasakan. Jadi corona ini berubah menjadi karunia. Kita jadi mau tidak mau lebih banyak tinggal di rumah, mendengarkan kelas, japa bersama, kirtan, darsan, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi terima kasih atas karunia semua ini, dan lewat Guru Maharaja, Mahatma Wisnu dan semua kita mendapat banyak pergaulan dan merasa tersemangat. Hare Krishna. Is a common or realization that coronavirus is karunia, mercy, because before we use smartphone or other thing, mostly not many not used to Krishna, but now we are more used to Krishna. Also, before Corona, we engage in our walking. Sometimes less time to japa. Sometimes maybe less than 16 hour japa. Now more concentrate because of Corona. More at home, more japa, more classes, more kirtan. And we thank you for Maharaja Association giving this association to become more it's been a boon for many devotees. Ini adalah karunia untuk banyak penyembah. And they don't have to go to work. They can work at home. Ya, tidak harus pergi ke tempat kerja, bisa kerja di rumah. Of course, for some, they're unemployed. Ada orang yang tidak bekerja, tidak tersibukkan gitu. But Krishna takes care of everyone. We know that. Tapi Krishna itu melindungi, menjaga, memelihara setiap orang. Kita tahu hal itu. So we shouldn't be afraid of death. We should be afraid of not living. Ya kita hendaknya itu kita jangan takut pada kematian, tapi kita hendaknya takut untuk tidak hidup. Like when people are in the death row of a prison, ketika just waiting to get executed. Ya, orang yang dalam menunggu giliran untuk mati atau dieksekusi di sebuah penjara. They call them dead man walking. Yang mereka lihat itu ada istilahnya orang mati yang berjalan. But everybody, they're actually dead. They're just, the body is just taking them around and trying to enjoy, and there's no life because they don't have Krishna. Ya, tapi sebenarnya itu setiap orang itu mereka tidak punya kehidupan sebenarnya kalau tidak ada Krishna, tidak mengetahui Krishna. Robot. And robots now can do so many things. Seperti robot bisa melakukan banyak hal. And they train animals to do so many things. Kemudian juga mereka melatih binatang untuk melakukan banyak hal. Service dogs, for the blind people, and all kinds of different dogs serving people. Itu ada anjing, yang Bali, most of the dogs are just barking. Kalau di Bali anjingnya kebanyakan menggonggong. Valuable activities. Kegiatan yang berharganya itu. Okay, Jagannath Swami ki jai. Jai. Gaur Premanandi. Hari. Maharaj Kavicandra ki. Jai. Yeah. Vishnu Swami ki. Jai. Harinam Sankirtan ki jai. Hai. Harinam eva kevalam. Harinam eva kevalam. Hai. Matur.